बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, पिछले 3 दिनों से इमरान खान को मुसलसल पैगाम भेजे जा रहे थे कि खान साहब, ये जो एहतजाज की कॉल आपने दे रखी है इसे आप मौखर कर दें। हालात इस बात का तकाजा करते हैं कि किसी किस्म का एहतजाज ना हो और हम अफोर्ड नहीं कर सकते। खान साहब नहीं माने। फिर इमरान खान को यह भी धमकी दी गई कि अगर आप बाज नहीं आएंगे तो हम आपके खिलाफ मजीद मुकदमात दर्ज करेंगे। खान साहब ने फिर भी इनकार कर दिया। रावलपिंडी का एहतजाज होता है और इस एहतजाज के बाद हुकूमत ने अपना असल रंग दिखाते हुए इमरान खान और उनकी पार्टी के लोगों पर मुकदमात जो हैं वो दर्ज करना शुरू कर दिए। ये सिर्फ इमरान खान के खिलाफ मुकदमात दर्ज नहीं हो रहे, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम कायदीन और जो लोकल क़यादत है उसे भी पकड़ पकड़ कर जेल में डाला जा रहा है और मुकदमात की इस वक्त भरमार की जा रही है। हुकूमत पाकिस्तान की तरक्की की बात नहीं कर रही, पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ की बात नहीं होगी, बल्कि पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ को किस तरह आपने दबाना है, किस तरह ख़त्म करना है और किस तरह क्रश करके अपना रास्ता हमवार करना है, इसकी दिन रात प्लानिंग की जाती है। खान साहब नहीं माने। खान साहब को पता था कि वो हुकूमत और वो हुकूमत के प्यार करने वाले जो मुसलसल हमें धोखा देते रहे, हमें एंगेज करने के नाम के ऊपर, मुज़ाकरात के नाम के ऊपर हमारा वक्त ज़ाया किया गया और साथ साथ ये कार्रवाई डाल रहे थे। खान साहब ने मुज़ाकरात के दरवाजे हमेशा के लिए बंद किए और फिर ये ऐलान किया कि अब सिर्फ मैदान होगा, ऐवान नहीं होगा। और हम इस ऐवान को भी नहीं मानते जिस ऐवान से आप अपने घर की रखवाली करने के लिए रोज़ाना कोई ना कोई नया कानून जो है वो पास करवाते हैं। अब आईनी पैकेज भी जो हमारे घर के ऊपर हमला हो रहा है ना, ये पाकिस्तान जो हमारा घर है, अब आईनी पैकेज के अंदर भी तरमीम करवा के व्यूअर्स, ये पाकिस्तान की अदालतों, पाकिस्तान की पार्लिमान और पाकिस्तान के तमाम जो फैसला साज जो ओहदे हैं वहाँ पर ये हमेशा के लिए बराजमान हो जाएंगे और फिर आपकी और हमारी ज़िंदगियों का ये फैसला करेंगे। खान साहब इस पूरे मामले को अडाला जेल में बैठकर देख रहे थे, तो आखिरकार उन्होंने ऐलान किया कि अब हम इनसे बात नहीं करेंगे और अब जो भी फैसला होगा वो मैदान में होगा। व्यूअर्स, ये 15 दिन पाकिस्तान की सियासी तारीख के बहुत ही अहम दिन हैं और अब इन 15 दिनों में जो भी फैसला हो जाएगा, अगले 10 साल कैसे होंगे, अगले 5 साल कैसे होंगे और आने वाली जमहूरियत का कल कैसा होगा, इसका फैसला होने जा रहा है। हुकूमत ने जो इस वक्त तैयारी की है, शहरी इक़्तिदार से खबर मैं आपके सामने रख देता हूं कि पिछले 3 दिनों से हुकूमत जहां खान साहब को मनाने की कोशिश कर रही थी, वहीं पर इन्होंने तैयारी भरपूर तरीके से की। खबर यह आ रही है कि 4000 के करीब पुलिस, FC और फौज की नफरी को, जो फौज के लोग हैं उन्हें तैनात किया जाएगा मुख्तलिफ कंपनीज को, और एक डिफेंस लाइन जो है वो क्रिएट की गई है। हमने कल रात से और इससे पहले भी ये देखा कि तहरीक इंसाफ के जो लोकल क़यादत है, इसके साथ साथ मुख्तलिफ जहाँ जहाँ भी पंजाब के अंदर इनका जोर पड़ता है, सरगोदा, अटक, मियांवाली, झंग, चन्योट, भावलपुर, फैसलाबाद, जहाँ जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, जहाँ जहाँ लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, खैर तो लाहौर ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हो गया, इन्होंने लिस्टें तैयार की। और ये वही तरीका है जो हमेशा से पुलिस जो है वो करती रही। आमरीत के दौर में मुझे अच्छी तरह याद है कि मुशर्रफ साहब के दौर में लिस्टें निकली और उन लिस्टों के अंदर तमाम सियासी जमातों के जो कायदीन थे उनके नाम, और फिर यूनियन लेवल के ऊपर, ज़िले के लेवल के ऊपर और फिर इलाके के लेवल के ऊपर, हलकों के लेवल के ऊपर कौन ज़्यादा एक्टिव है उन्हें एक एक करके उठाया गया। आज भी 3 दिन से यही काम हो रहा है। पंजाब पुलिस बहुत मसरूफ़ है और इनकी मसरूफियत पिछले 3 दिन से जारी है। लोगों के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। इन्होंने जो हिकमत अमली तय की है, इसके 4 हिस्से हैं, ये मैं आपके सामने वन बाय वन रख देता हूँ। पहले लोगों को उठाया जाए जिन्होंने आवाम को मोबिलाइज करना है। जब क़यादत ही मैदान के अंदर मौजूद नहीं होगी तो फिर लोगों को बाहर कैसे निकाला जाएगा, नंबर 1। और दूसरी चीज़, इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्तों के ऊपर व्यूअर्स इस वक्त कंटेनर्स लगाकर मुकम्मल तौर पर इसे सील कर दिया गया है। सिर्फ शहरी इक़्तिदार के अंदर परिंदे ही जा सकते हैं या फिर VIP जो रास्ते इन्होंने बनाए हैं उन रास्तों के ज़रिए ये VIP प्रोटोकॉल और फिर जो मूवमेंट है उस पर पूरा कंट्रोल इनका है। अलबत्ता आम जो अवाम है जो इस्लामाबाद में रहती है उसके लिए तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। यानी आप इस्लामाबाद के अंदर हैं तो आप अंदर ही रह गए, बाहर नहीं जा सकते, और जो बाहर है वो अंदर नहीं जा सकेगा। लोगों की ज़िंदगी को मफलूज कर दिया गया। लोगों के जो इस वक्त इमरजेंसी के अगर किसी को खुदा ना खास्ता सूरत हाल है तो आप शहरी इक़्तिदार से नहीं निकल सकते, क्योंकि दाखिली और खारजी रास्तों के ऊपर
इस वक्त कंटेनर्स लगाकर इन्हें बंद कर दिया गया है। जो पहला लाइन ऑफ डिफेंस है जो रात से शुरू हुआ, दूसरा लाइन ऑफ डिफेंस जो इन्होंने क्रिएट किया है डी चौक ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना पहुंच सके, वो है जी कंटेनर्स। और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इन कंटेनर्स को हटाने की कोशिश करेंगे तो वहां पर ऑलरेडी पुलिस के दस्ते मौजूद होंगे, जिन्हें हुक्म दिया गया है कि आपने जितने शेल लेकर जा रहे हैं ये सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर खाली कर देने हैं। और फिर जब इनका आमना सामना यहाँ पे होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस हैवी मशीनरी के साथ केपीके से आ रही है इन रास्तों को खोलने में अगर कामयाब होगी तो फिर अगला जो इनका सामना होगा वो पंजाब पुलिस से होगा, यानी एक और लाइन ऑफ डिफेंस इन्होंने क्रिएट किया, और फिर एफसी, और फिर जो लास्ट डिफेंस है वो है पाकिस्तान की फौज, यानी ये पाकिस्तान की आवाम को और फौज को लड़ाने की तैयारी की जा रही है। तो ये 4 इस वक्त डिफेंस लाइंस क्रिएट की गई हैं। बिल्कुल उसी तरह अगर आप कभी सरहद के करीब जाए ना, राइट ऑन द बॉर्डर, अगर जो लोग हमें लाहौर से सुन रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि एक है आपका बिल्कुल लास्ट जहां पे गेट लगा हुआ है वाघा बॉर्डर, फिर उसके बाद एक और लाइन ऑफ डिफेंस है, खेतों के अंदर आपको ना जगह जगह मोर्चे नजर आएंगे, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, एंड देन थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो आपकी बीआरबी केनाल, और इसके बाद आपको एक और लाइन ऑफ डिफेंस जो नजर आएगा बिल्कुल उसी तरह। यानी पूरी एक हिकमत अमली जो है वो जंगी बुनियादों वाली हिकमत अमली अपनाई गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को रोकने के लिए। इसीलिए जब इजलास हुआ तहरीक इंसाफ का पेशावर के अंदर तो उससे ये बताया गया था कि हमें कम से कम 2 दिन लगेंगे और 2 दिन से पहले हम डी चौक नहीं पहुंच सकते। व्यूअर्स, मेरी इतलात ये है कि तरबियत याफ्ता लोग पेशावर से चलेंगे और ये मुहब्बे वतन लोग हैं, इनका कोई मकसद नहीं है कि वो रियासत के खिलाफ कोई जंग करें, सिर्फ अपना एहतजाज का जो हक है डी चौक में जो एहतजाज करना है, इस एहतजाज के हक को हासिल करने के लिए ये लोग जो हैं वो सबसे आगे चलेंगे। कंटेनर्स को हटाया जाएगा और मुकम्मल तरबियत याफ्ता ये लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे की राह को हमवार करेंगे। अच्छा, अब ये भी खबर सामने आई कि अगर यहाँ से आंसू गैस के शेल चलाए गए तो फिर ये भी पाकिस्तान का जो काफिला तहरीक इंसाफ का पेशावर से आ रहा है, इधर से भी शेलिंग की जाएगी। पुलिस इधर से शेलिंग करेगी, दूसरी तरफ केपी के लोग जो हैं यानी पुलिस और जो बाकी लोग इनके साथ चल रहे होंगे वो भी शेलिंग करेंगे। तो ये खतरनाक सूरत हाल जो है वो मुझे नजर आ रही है। पाकिस्तान की आवाम को खुदा के लिए हक दे दें कि वो एहतजाज करें, ये उनका हक है। आप इसे जितना रोकेंगे ना, जिस चीज को जितना दबाया जाता है ना वो उतना फैलती है, यही हो रहा है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसों की इजाजत दे दी जाती ना तो मुल्क के अंदर ये हालात ना होते। जलसे कर लेते यार, करने दो, 2 घंटे में जलसा होता है, खत्म हो जाता, घर जाते। आपने पूरी रियासत को इस वक्त जो है वो माजूल कर दिया है। अभी आपको ये भी खबर दें कि पंजाब के तमाम बड़े अजला के अंदर दफा 144 का निफाज कर दिया गया। लाहौर में भी दफा 144 से इस वक्त लगा दी गई है और जो नंबर्स कोट किए जा रहे हैं ऑफिशियली वो 4000 हैं। लेकिन याद रखिएगा कि ये नंबर्स और जिस तरह से जो प्लान बनाया गया कि 7 टीमें होंगी और हर टीम के अंदर 17 से 20 लोग जो हैं एहलकार और पुलिस अफसरान शामिल होंगे और इन्हें टास्क दिया गया है कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को गिरफ्तार करना है, कि नंबर्स इससे कई ज़्यादा हैं और टेलीविजन चैनल्स के ऊपर जो चलने वाली खबरें हैं इनमें कोई सदाकत नहीं है, क्योंकि आप एग्जैक्टली नंबर्स देकर अपना प्लान रिवील नहीं कर सकते, इसीलिए कि दूसरी तरफ से तो तैयारी करके लोग आ रहे हैं, तो नंबर्स इससे कई ज़्यादा हैं। और पाकिस्तान के अंदर जब से आईनी पैकेज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और फिर जो गिरफ्तारियां हो रही हैं उनमें वो वकला भी शामिल हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर एहतजाज किया और जो उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात बना दिए गए। तो तैयारी सर इनकी सीक्रेट है और जब इनका आमना सामना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान से होगा तो फिर इनकी तैयारी पता लग जाएगी। लेकिन एक बहुत बड़ा मॉब जब रास्ता खुल गया, अगर तहरीक इंसाफ ये रास्ते खोलने में कामयाब होगी तो फिर आप इन्हें रोक नहीं सकेंगे, चाहे शेलिंग हो चाहे जो मर्जी हो जाए। हैवी मशीनरी इन तमाम कंटेनर्स को उठाकर जो है वो साइड पे रख देगी। और व्यूअर्स, अली अमीन गंडापुर को इमरान खान ने पीटीआई रहनुमाओं के जरिए एक पैगाम भेजा कि हर हाल में डी चौक पहुंचेंगे, चाहे आपको 2 दिन ही क्यों ना लग जाए। नईम पंजोता साहब शायद मिलकर आए और उन्होंने बाहर निकलते हुए फौरी तौर पर यह पैगाम दिया कि अभी इमरान खान से मिलकर आ रहा हूं, और उन्होंने कहा कि चाहे कितने भी दिन आपको लग जाएं, आपने हर सूरत डी चौक ज़रूर पहुंचना है। शेख वकास अकरम और बैरिस्टर गौहर जिनके ऊपर मुकदमात जो हैं वो दर्ज कर दिए गए हैं, वो इस पूरे मामले को एहतजाज और लोगों को कैसे आपने मोटिवेट करना है, बाहर निकालना है, इसके ऊपर मुसलसल नज़र रखेंगे और इसे लीड करेंगे पंजाब के अंदर, मरकज़ में बैठकर, पिंडी में और इस्लामाबाद के अंदर। प्रीव्यू से एक और जो स्ट्रैटेजी इससे पहले भी हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की देखी कि जितने भी एमएनएज और एमपीएज हैं, आपने
ان کو کسی صورت بھی گرفتار نہیں ہونے دینا. اور دوسری طرف اس کی ایک بنیادی وجہ ہے لوگوں کو تاکہ کسی قسم کی غلط فہمی نہ رہے. آئینی پیکیج ہی اس کی سب سے بڑی وجہ ہے. اگر ایم این ایز اور ایم پیز پکڑے گئے تو پھر آبویسلی پارلیمان کے اندر ایم این ایز نہیں ہوں گے اور حکومت اس کا فائدہ اٹھائے گی. جب یہ آئینی پیکیج لے کر آئیں گے تو زیادہ سے زیادہ اسٹرینتھ آپ کی پارلیمان کے اندر بھی ہونی چاہیے. تو کسی کو کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف والے جو ہیں وہ اپنے بچوں کو تو اور اپنے آپ کو تو انہوں نے سیو کر لیا لیکن لوگوں کو اور لوگوں کے بچوں کو باہر نکال رہے ہیں. تو یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے سر, آپ کی آزادی ہے, آپ نے غلام رہنا ہے, آپ نے پاکستان کے لیے کھڑے ہونا ہے. آج جو کچھ پاکستان کی سپریم کورٹ میں ہو گیا نا سر, یہ لوٹا فیکٹری جو قاضی صاحب نے جس کی انیگوریشن کر دی ہے, افتتاح کر دیا ہے, تو اب اس ملک میں کیا رہ گیا؟ قانون اس لیے بنایا جاتا ہے کہ تاکہ لوگوں کو ان کی جان و مال کی حفاظت ہو سکے, ان کے حقوق کا تحفظ کیا جا سکے. اور قانون اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ لوگوں کے اندر ایک خوف ہو کہ اگر ہم نے کوئی جرم کیا تو اس کی سزا ملے گی. لیکن قاضی صاحب نے تمام راستے کھول دیے. جو دعوت گناہ دیا گیا ہے آج پاکستان کے اندر لوگوں کو اس کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ قاضی صاحب اور ان کے 4 ساتھیوں کو جاتا ہے. اب اس کے فیصلے میں جو قاضی صاحب نے دیا, سب سے بڑی پتہ ہے کیا قباحت ہے؟ یہ آئین اور قانون کے جو جھنڈے اس وقت آپ کو گاڑتے ہوئے ہر جگہ نظر آئیں گے نا, کچھ لوگ ٹیلی ویژن کے اوپر بھی جھنڈے لہرا رہے ہیں کہ دیکھیں آج آئین اور قانون کی فتح ہوئی, ہم 2 سال سے لگے ہوئے تھے اور ہمارا کیس جو ہے اس کو کوئی سن نہیں رہا تھا. تو سر آپ کی مرضی کا بینچ تو اب بیٹھا نا, حالات تو اب آپ کے قابو میں آئے, تو اس لیے آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے جناب, ہم اس فیصلے کو اپنے حق میں لے کر آئیں گے اور 5 اپنی مرضی کے ججز بٹھا کر یہ فیصلہ لے لیں گے. آج یہی کچھ ہوا ہے کیونکہ پچھلے 2 برسوں سے آپ کی مرضی کا بینچ نہیں بن رہا تھا, اسی لیے یہ فیصلہ نہیں آ سکا, اسی لیے اسے فکس نہیں کیا گیا. نہ انہیں جمہوریت پیاری ہے, نہ انہیں اراکین پارلیمنٹ پیارے تھے, بلکہ ان کا ووٹ پیارا تھا. اگر آپ کو یہ فیصلہ جسے آپ جمہوریت کی فتح قرار دے رہے ہیں نا, تو پھر تو ہونا یہ بھی چاہیے تھا کہ آپ کہتے کہ لوگوں پہ منحصر ہے, اراکین اپنا مائنڈ اپلائی کریں اور جو وہ سمجھتے ہیں جمہوریت کے لیے بہتر ہے وہ ووٹ دیں, لیکن انہیں نااہل نہیں کیا جائے گا. یہ معاملہ پارلیمنٹ کے اوپر چھوڑ دیا گیا کیونکہ جو آرٹیکل جس کا حوالہ دیا جا رہا ہے اس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ کون کیسے جو ہے وہ نااہل ہو جائے گا. تو اب اس کے حوالے سے 2 ریفرنسز بھی بنائے گئے جو اس وقت پینڈنگ ہیں جی ایاز صادق صاحب کے پاس, لیکن قاضی صاحب نے اب یہ راستہ جو ہے کھول دیا. آپ کو نہیں, اکثر لوگ مثال دیں گے برطانیہ کی کہ دیکھیں جی وہاں پر بھی ایک پرائم منسٹر کے خلاف اسی کی جماعت کے لوگوں نے ووٹ دیا, یہ حسن ہے جمہوریت کا. سرکار یہاں پہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کسی کو زبردستی ویکو ڈالوں میں بٹھا کر پارلیمان کے اندر نہیں بھیجتی, کمروں میں بند نہیں کیا جاتا. اور یہاں پر کبھی ہم نے ایسا نہیں دیکھا کہ لندن شہر کو کنٹینرز لگا کر جو ہے بند کر دیا جائے. بریگزٹ ہوا اور اس سے پہلے لوگوں نے جو آخری کونا ہے نا اسکاٹ لینڈ کا, وہاں سے پیدل مارچ کیا لندن کی طرف, لیکن کسی کو راستے میں روکنے کی جرت نہیں ہوئی اور نہ ہی روکا گیا, نہ کنٹینرز لگائے گئے. پورا ملک جو ہے وہ لندن میں پہنچا, تحریک چلی, لیکن اس کے باوجود جو عوام کا فیصلہ تھا وہ فیصلہ جو ہے وہ جیت گیا. یہاں کی حکومت جو ہے وہ جو چاہتی تھی وہ ہار گئی. عوام کے فیصلے کو جو ہے وہ تقویت ملی, ریفرینڈم ہوا. تو آپ برطانیہ کی ایگزامپلز ہمیں نہ دیا کریں کیونکہ برطانیہ کے اندر جمہوریت آپ کو نظر آئے گی جو پاکستان کے اندر دور دور تک نہیں ہے. لوگ پیارے نہیں, لوگوں کی جمہوریت کا جو نعرہ ہے وہ پیارا نہیں, بلکہ ان کا ووٹ پیارا ہے. اور جو قاضی صاحب نے آج فیصلہ دیا, یہ سیاہ فیصلہ ہمیشہ جو ہے وہ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا. ویورز, آج ایک چیز یہ بھی دیکھی گئی کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو احتجاج ہے اسے مؤخر کرنے کی پیشکش کی ہے, اور زین قریشی صاحب کی طرف سے یہ کلیم کیا گیا جو انہوں نے ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر کہا کہ اگر آپ آئینی پیکیج کو 23 کے بعد لے جائیں تو ہم پھر اپنے احتجاج کو مؤخر جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اب یہ حکومت تو نہیں مانے گی اوبویسلی, جو اسلام آباد کی اس وقت تیاری ہیں وہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ انہوں نے آئینی پیکیج کو کبھی بھی کسی صورت بھی 23, 24, 25 کے بعد کبھی بھی نہیں لے کر جانا. جو اطلاعات ہیں کہ 7 اکتوبر کو یہ مشترکہ پارلیمنٹ کا اجلاس جو بلانے جا رہے ہیں. ویورز, دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے 20 رہنماؤں کے خلاف جی مقدمہ درج ہوا ہے, اور اس میں چیف جسٹس کا پتلا جلانے پر بیرسٹر گوہر سمیت 20 سے زائد وکلا کے خلاف یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے. تھانہ سیکریٹریٹ کے جی ایس ایچ او کی مدعیت میں بیرسٹر گوہر سمیت جو 20 لوگ ہیں ان کے خلاف مقدمے میں دہشت گردی ایکٹ اور سنگین دفعات کے تحت یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے. متن کے مطابق مظاہرین نے سرکاری ادارے کے سربراہ کے بارے میں کہا کہ فیصلہ نہیں کرنے دیں گے اور نہ ہی انہیں کام کرنے دیں گے. مظاہرین نے ٹائر جلا کر راستے بھی بند کر دیے.
شبلی فراز ہیں جی، سینیٹر شبلی فراز، لطیف کھوسہ، سلمان اکرم راجہ، نیاز اللہ نیازی اور اعظم سواتی کو بھی اس میں نامزد کیا گیا ہے، اور 100 سے زائد نامعلوم افراد کو بھی مقدمے میں نامزد کر دیا گیا ہے۔ ویورز، میں آپ کو ایک اور بھی خبر دے دیتا ہوں سپریم کورٹ پاکستان سے، اور صحافی حسنات ملک نے یہ خبر جو ہے وہ بریک کی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ 63A فیصلے کے بعد جسٹس منصور کے چیمبر میں 8 سے زیادہ ججز اکٹھے ہوئے۔ جسٹس منصور گھر نہیں گئے اور معاملات کو مزید دیکھیں گے۔ پری ایمپٹ کے بعد واپس آئے، لگ رہا ہے کہ ججز خاموشی سے نہیں بیٹھیں گے۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف نے جی سپریم کورٹ کے اندر پریکٹس اینڈ پروسیجر کو جو اقدامات تھے ان کو چیلنج کر دیا گیا ہے، اور 23 سپتمبر اور 1 اکتوبر کے فیصلوں کو غیر قانونی قرار دیا جائے، یہ اس میں استدعا کی گئی ہے۔ سپریم کورٹ کو جی اب تک جاگ جانا چاہیے تھا۔ اس سے پہلے بھی عدلیہ کے اندر ہم نے اس طرح کی روایات دیکھی ہیں، جب آپ چیف جسٹس سے کسی بات پر اتفاق نہیں کرتے، جو پروسیجرل میٹرز ہیں، تو آبویسلی ججز کو اپنی آواز بلند کرنی چاہیے تھی، لیکن زبردست قسم کی سرولنس ہو رہی ہے ان تمام ججز کی جن کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ شاید وہ کسی قسم کا کوئی انقلاب برپا کر سکتے ہیں، تو ان کو روکنے کے لیے ان کی ایک زبردست قسم کی سرولنس ہو رہی ہے، نگرانی کی جا رہی ہے، کہاں جا رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں، اور اسے باقاعدہ طور پہ چیمبرز کے اندر بھی آبویسلی اگر پرائم منسٹر ہاؤس بگ ہو سکتا ہے تو پھر کسی جج کا چیمبر بگ کرنا کون سا کوئی بڑا مسئلہ ہے۔ رات کو آپ نے 2-3 لوگوں کو سائڈ پہ کرنا ہے، کیمروں کو بند کرنا ہے، اور آپ آرام سے کسی بھی چیمبر کو جو ہے وہ بگ کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ لوگوں کے بیڈ رومز جو ہیں وہ بگ ہو گئے تو گھر کو بگ کرنا شاید اتنا مشکل نہیں ہوگا، تو بہت ہی احتیاط کے ساتھ یہ گفتگو جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ جسٹس منصور کی قیادت کے اندر کوئی فل کورٹ اجلاس بلایا جاتا ہے، ججز بیٹھتے یا نہیں بیٹھتے، یہ بھی ایک انتہائی اہم فیصلہ ہوگا جس کے اوپر اس وقت مشاورت جو ہے وہ کی جا رہی ہے، کیونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر جس طرح سے اس کی دھجیاں اڑائی گئی، رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہیں وضع نہیں کیے گئے، اب اس کے اوپر وکلا جہاں پر میدان میں آ گئے، اب ججز کو بھی اپنا کردار ادا کرتے ہوئے میدان میں آنا ہوگا، اور یہ بغاوت نہیں ہوگی بلکہ پاکستان کے عوام کے ساتھ جی یہ ایک بھلائی ہوگی، جمہوریت کے ساتھ ایک بھلائی ہوگی اگر آپ یہ سب کچھ جو ہے وہ کرتے ہیں۔ میں بھی اس وقت سوشل میڈیا پہ کیا چل رہا ہے رات سے، اس کی بھی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ رات سے جی پاکستان میں جو والنٹیئرز ہیں تحریک انصاف کے، وہ ہمیں بھرپور طریقے سے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، اور انہوں نے جو میجر سٹیز ہیں بازاروں میں جا کر لاؤڈ سپیکر سے اعلانات کیے کہ تحریک انصاف کا جلسہ ہے، آپ نے ضرور آنا ہے، احتجاج ہے، آپ نے ضرور آنا ہے، عمران خان نے آپ کو پکارا ہے، آپ نے ضرور آنا ہے۔ کوئی خوف نہیں ہے لوگوں کے اندر۔ پولیس نے کچھ لوگوں کو پکڑنے کی کوشش بھی کی ہے لیکن پکڑ نہیں سکے۔ پاکستان تحریک انصاف کے انڈیپینڈنٹ جو والنٹیئرز ہیں اس وقت میدان میں موجود ہیں اور وہ لوگوں کو موبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ویورز، کراچی کے اندر ایک اور افسوسناک واقعہ پیش آیا، اور ڈاکٹر عارف علوی کے کلینک کو، ڈینٹل کلینک کو جو کراچی میں ہے، سندھی مسلم سوسائٹی میں واقع ہے، اسے سیل کر دیا گیا ہے، اور ان کے اوپر الزام کیا ہے جی کہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر شکیل جمالی کی سربراہی میں کارروائی کی گئی۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ یہ رہائشی بنگلے میں قائم کیا گیا، ان کو ہم نے نوٹسز بھیجے لیکن یہ باز نہیں آئے، لہٰذا اب ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم ماسوائے اس کے کہ اسے ہم بند کر دیں۔ اور جو اس وقت سوشل میڈیا پہ ان کی فیملی کی طرف سے ٹویٹ کیا گیا، وہ یہ بتاتے ہیں کہ جی 7:30 یعنی کل شام کو ایک موٹر سائیکل جو ہے بغیر کسی لائسنس پلیٹ کے گھر کے آس پاس جو ہے وہ 3-4 دفعہ دیکھی گئی، پھر 8:15 پر 4 ویگو اور 3 اسکواڈز پہنچتی ہیں، اور کلینک بند تھا، اس کے باوجود جو انسپیکٹنگ دا پریمیسز انڈر دا پریٹیکسٹ آف دا سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن، اس کے تحت یہ آپریشن کیا گیا، اور کچھ ڈسکشن کے بعد they left but didn't seal and we committed to allow the inspection team total access and let them inspect as we have nothing to hide۔ انسپیکشن کے لیے آئے تھے، آپ نے کر لی، بالکل ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ 9:15 پر ایک اور ٹیم آتی ہے، اور heavy handed thugs arrived this time using SBCA as an excuse to seal and close the premises۔ some heated discussion ہوتی ہے جی ان کے درمیان، they insisted to seal the premises، اور پھر اس کے بعد appears they took a photo of the seal and sent it to their superiors who then shared it on the media signaling their intent۔ پھر اسے بند کر دیا گیا۔ اچھا، اب اس کے اوپر ایک انہوں نے پیغام بھی لکھا ہے کہ especially considering Dr. Alvi recent aggressive press conferences in Lahore commenting on the fascist government and the Supreme Court's shameful judgment on 63A، یہ سر اس کی ایک وجہ بنی ہے، اور کافی دنوں سے آپ نے الوی صاحب کو خاموش دیکھا،
अलवी साहब ने डॉक्टर यास्मीन राशि से भी मुलाकात की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात को लेकर चल रहे हैं। उनकी जजमेंट जो इस जजमेंट के ऊपर थी वो बड़ी क्लियर थी, और उसके बाद ये तमाम कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी के ख़िलाफ़ जो हैं ये तमाम कार्रवाइयाँ इस वक्त जो है वो की जा रही हैं। व्यूअर्स, मैं आपके सामने ना कुछ और चीज़ें भी रख देता हूँ, और ये हमारा अब यही सर रह गया ना, हम अपनी कारकर्दगी से तो आवाम को मना नहीं सकते, कैपिटल हमारे पास पॉलिटिकल मौजूद नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे? स्टेज फनकारों को या तो लिबर्टी चौक में खड़ा करके जो है हम उनसे पैरोडी करवाएंगे ताकि लोग जो है अट्रैक्ट हो सके। हमारा जमहूरियत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब मुझे हैरानगी हो रही है कि ये राहत फ़तेह अली ख़ान को आखिरकार क्या सूझी कि उसने ये पैगाम जो है वो दिया, और क्यों देना पड़ा? राहत फ़तेह अली साहब जो हैं पूरी दुनिया में जी उनकी इज़्ज़त है उनकी गायकी की वजह से, लेकिन आपने ये क्या किया? थोड़ा सा इस हुकूमत को और इन लोगों को भी हमें रोस्ट करने की ज़रूरत है। और एक दोस्त हैं जी फ़याज़ शाह, उन्होंने अपने ट्विटर के ऊपर इनका पैगाम लिखा जिसमें ये हुकूमत की तारीफ़ें कर रहे हैं, और उसके बाद वो क्या कहते हैं कि जंग अज़ीम दोयम के दौरान फ़ौज में ज़बरदस्ती भर्ती पर मरासी की माँ रोती अंग्रेज़ अफसर के पास आई और कहा, अच्छा मेरी पंजाबी कोई इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आप मेरी पंजाबी को, मेरे लबो लहजे को, पंजाबी वाले एक्सेंट को और इस लतीफ़े को एंजॉय करें। पुत्र ए मरासियां दा बाल कित्थे लेके चलना है? अंग्रेज अफसर, मलका बरतानिया को जंग में आपके बेटे की जरूरत है। मां बोली, पुत्र मलका नू आखी कि जे गल मरासियां ते आ गई है ते फिर सुलाई कर लो। तो ये फ़याज़ शाह साहब थे जिन्होंने राहत फ़तेह अली ख़ान के उस पैगाम को, जो वो हुकूमत के कसीदे पढ़े हैं कि नौजवान जी बड़ा इंप्रेस है पूरी दुनिया में। सर, नौजवान बाहर नारे लगा रहा है और आपकी इज़्ज़त का जनाजा निकाल रहा है, अपनी जमहूरियत का जो हक है ना उसे छीनने के लिए इस वक्त मैदान में मौजूद है, जिसे आप बार बार ये कहते हैं कि तुम क्या बांग्लादेश का इनकलाब लेकर आओगे। तो सर, इनकलाब आ चुका है, सिर्फ राइट मूवमेंट का इंतज़ार जो है वो नौजवान कर रहा है। लाहौर के अंदर जी ये नौजवान हमें बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आया, और 5 अक्टूबर मीनार पाकिस्तान एहतजाज के हवाले से, जहां आपके बाज़ारों के अंदर आपको तहरीक इंसाफ का वर्कर और स्टूडेंट नज़र आएगा, वहीं पर जामिया पंजाब से केनाल रोड पर रैली बड़ी तादाद में नौजवानों की इमरान खान की रिहाई के लिए नारेबाजी की गई। अच्छा, लाहौर से अगर आप हैं ना, तो ये जो केनाल रोड है, अगर आप ट्रैफिक को रोक लेना एंड यू स्टार्ट वॉकिंग इन राइट इन द फ्रंट, तो पीछे सारी ट्रैफिक जो है ना वो बंद हो जाती है। तो पंजाब यूनिवर्सिटी के ये तलबा थे और इन्होंने इमरान खान के लिए उनकी रिहाई के लिए एहतजाज भी किया, और ये आज का नौजवान है जो इस वक्त अपने हकूक़ की जंग जो है वो लड़ रहा है। व्यूअर्स, इस वक्त पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे जो रात से हम विजुअल्स देख रहे थे, एक चांद रात होती है ना किसी भी बड़े इवेंट से पहले, जिस तरह एक माहौल बनता है ईद से पहले, तो बिल्कुल उसी तरह चांद रात हमने कल देखी। सोशल मीडिया के ऊपर इमरान खान की पुरानी तकरीरों के जो पीसीज हैं वो निकाल कर लगाए जा रहे हैं, जिसमें खान साहब अपनी पुरानी तकरीरों के अंदर कह रहे हैं कि आप डी चौक पहुँचें और पाकिस्तान के लिए पहुँचें। तो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर आपको नौजवान जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आएगा। इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ जो वॉलंटियर्स हैं, मैं तो हैरान रह गया, जो जज्बे हमने कराची के अंदर देखे, लाहौर के अंदर देखे, इससे पहले। अच्छा, इन्हीं जज्बों की वजह से तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो उनके दुश्मन है, मुखालफिन है ना, उनकी जो कांपें हैं वो टांग जाती हैं। क्यों? वो इसलिए परेशान हैं कि इमरान खान और उसके साथ जो नौजवान खड़ा है ना, हम इसे कैसे मात देंगे। हमने पाकिस्तान में ताकतवर हलकों के साथ बैठकर सब कुछ तो अपने नाम करवा लिया, यानी जो कब्जा था इक़्तिदार पे करना था कर लिया, लेकिन क्या ये धरती माँ और ये ज़मीन और यहाँ के लोग कभी हमारे होंगे? तो जवाब है कि कभी नहीं होंगे। यही वो खौफ है जिस वजह से ये लोग जो हैं परेशान हैं। आप जो मर्ज़ी कर लें, पाकिस्तान का नौजवान आपके साथ नहीं खड़ा होगा। व्यूअर्स, ये नशिस्त थी हमारी आज की। अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होती है, दोपहर में मिलेंगे, और आपको पाकिस्तान में कहाँ कहाँ क्या कुछ हो रहा है इसे मैं मुकम्मल अपडेट करूँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।